उपस्थित थिबा हमर गुणपुर ब्लॉक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एवं पंचायतर नाटा डम्बोशा पंचायतर आसीथिबा समस्ते हमर अतिथि मुख्य अतिथि समस्त मोर नमस्कार जुआर। मो ना होचे देवदास मंडल, मो जयपुर आसी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जयपुर। आज गोटे एमती टॉपिक विषय आलोचना करवा चाष रिलेटेड, ठीक अच्छे कि नहीं। एमती गोटे चाष ए चाषटा कहीं करवा मो लास्ट रे कहबी, किंतु तार जानिबा चाषटा कौन, यार इम्पोर्टेंस कौन कौन अच्छे, ठीक अच्छे कि फास्ट जानिबा अगरुड कौन। अगरुड गोटे साधारण गछ, वनस्पति प्रजातिर गछ। वनस्पति प्रजाति माने कौन, आमर घरे आंब गछ लगाए, पिजुली गछ, निम्ब गछ, आमर आसपास परिवेश जो गछ लगी आमर एरिया रे ये सब वनस्पति प्रजातिर गछ। माने ये गछ परिवेश को नष्ट करिवो नै, इको फ्रेंडली गछ, माटी को नष्ट करिवो नै, परिवेश को नष्ट करिवो नै, पानी को नष्ट करिवो नै, सेही टाइप ताकू वनस्पति प्रजातिर गछ कुआ जाय। अगरुड मध्य गोटे वनस्पति प्रजातिर गछ, किंतु ये गछर ना अगरुड नाही। ये गछर ना आम जो अगरुड अगरुड कहूचे से अगरुड नाही। ये गछर ना होचे देखते फोटो, ये गछर फोटो, ये गछर ना होचे बोटानिक ना होचे आकुलेरिया मालाकांसिस, गोटे वनस्पति प्रजाति आकुलेरिया मालाकांसिस ये गछर ना। ये गछ भितर गोटे कला काठ तैयारी हुए, से काठ को अगरुड कह जाए। ये देखंतु, देखिले ये फोटो देखंतु, ये भीतर गोटे ब्लैक मंज अंश कला काठ तैयारी हुए। ये कला काठटा को ही अगरुड कह जाए एवं दुनियार सबुठु मूल्यवान काठ बोली आख्या आपको दिया जाए ना। ओरिजिनली दुनियार सबुठु मूल्यवान काठ, जार किलो लक्षे टंका स्टार्ट होना 10 लाख टका पर्यंत किलो बिक्री होचे भारत बजार रे, इंडिया मार्केट रे। काठर दाम गोटे किलोर दाम लक्षे टंका स्टार्ट होना 10 लाख पर्यंत बिक्री होची। कला अंशटा ये कला काठटा पूरा गछ नहीं, ये कला काठ कथा कहूँ मंजटा, यार दाम लक्षे टंका नहीं कि 10 लाख केजी बिक्री होची भारत रे। आंतर्जातिक मार्केट रे याटू कहीं गुना बेसी रेट अच्छे। आपण गूगल करके देखिए, ठीक अच्छे, सब जानीपर। जापान रे केते रेट अच्छे, चाइना रे केते रेट अच्छे, दुबई रे केते रेट अच्छे, अमेरिका रे केते रेट अच्छे, सब रेट जानीपर। मो भारतर मूल्य कहले हेले अगरुड कौन बुझिले। आकुलेरिया मालाकांसिस गछ भितर गोटे ब्लैकवुड तैयारी हुए, काठटा तैयारी हुए, जाको अगरुड कह जाए। विश्व सबको दामिका काठ। एबे जीवा ये अगरुडटा केमिति होउचे देखो। ये गछ ना रे भारत रे गोटे राजधानी अच्छी। अगरुड ना रे भारत रे गोटे राजधानी अच्छी। यही गछ ना रे हेछि से गछ राजधानीटा, सेटा होचे अगरतलार राजधानी, त्रिपुरार राजधानी अगरतला। ये गछटा साधारणतः बहुत वर्ष पुराना ठू आम भारत रे अच्छे। भारतर गछ आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट आड़ को ये गछटा को देखा जाए, ठीक अच्छे। तो त्रिपुरा रे साधारणतः बेसी देखा जाए। ये गछ ये काठटा होचे बहुत सुगंधित काठ, से अगर गछ कह जाए, अगरबत्ती गछ कह जाए, भगवान गछ कह, ईश्वर गछ कह जाए। हेले जानिबा ये अगरुडटा होउची केमती, तैयारी केमती होउची। नॉर्मली कोन ए गछरे तैयारी हे जिवो, नॉर्मली गछरे तैयारी होबो नै। नॉर्मली अगरुड हुए ना, गछ लगे जमी अलग गचर कला काठ नॉर्मली तैयारी हुए, ये गचर नॉर्मली तैयारी होबो नै। दी प्रकार भाव में अगरुड तैयारी होउची। गोटे होचे नेचुरल तैयारी होउची, आ गोटे होचे आर्टिफिशियल तैयारी होउची। नेचुरल केमिति तैयारी होबो, ये गछ को जदि के आघात करिवो, कोनोसी प्रकार इन्फेक्शन करिवो, कोनोसी प्रकार कोनोसी कारण जो से इन्फेक्शन करवा जो आघात हैला, से जगहटा को फुलफिल करबा पई ये गछ गोटे रस जड़ाए। जो रसटा धीरे 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 कला काठर परिणत हुए, जाको नेचुरल अगरुड कह जाए। एबे आघातटा केमिति हुए सेटा कहि दउछि। गोटे प्रकार पोक अच्छी, फंगस कह जाए, जोटा कि आमर एरिया रे भरपूर अच्छी ये पोकटा, ठीक अच्छे। ये देखो पोक, छोट छोट पोक, धला थाए, लाल थाए, कला बहुत कलर थाए।
ଗାଁ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଫାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କି ବହୁତ ଦିନ କାଠ ରଖିଦେବେ, ଫାଡ଼ିବେ ତା ଭିତରେ ବାହାରିବ, ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ, ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର ପୋକ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋକ ରହିବ। ତାକୁ ଏଇ ଗଛର ଫଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପୋକଟାକୁ ଆମର ଏରିଆରେ ଅଛି, ସବୁ ଗଛରେ ଲାଗିଛି। ଇଏ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଅଗୁରୁଡ଼ ଗଛ ଲାଗିବ, ଇଏ ପୋକଟାର ମେନ୍ ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା। ତାକୁ ଏ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲିକିନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଖାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛଟା ଲାଗିବ, ସେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଅଟୋମେଟିକଲି ତାର ସେଣ୍ଟରେ, ଏ ଗଛର ସେଣ୍ଟରେ ସେ ପୋକ ଏ ଗଛକୁ ଆସିକିନା ଏମିତି ହୋଲ୍ କରିଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଲ୍ କରିକିନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ହୋଲ୍ କରିକିନା ଏ ଗଛ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷର ଗଛରେ ଆସିକିନା ସେ ଫଙ୍ଗସଟା ଖାଇକିନା ଭିତରେ ହୋଲ୍ କରିଦେବ। ଇଏ ପୋକ କ'ଣ କରିବ, ପୋକ ଲାଗିଲେ ଭଲ, ମାରିବାରେ ନାହିଁ ତାକୁ। ଏ ପୋକଟା କ'ଣ କରିବ, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିକିନା ଏ କାଠର ଭିତରେ ଯେଉଁ ନରମ ପାର୍ଟଟା ରହିବ ସେଇଟା ଖାଇଦେବ। ଖାଇଦେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇଗଲେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଛ ଗୋଟେ ରସ ଝଡ଼ାଇବ, ରେଜିନ୍ ଝଡ଼ାଇବ। ସେ ରେଜିନ୍ରେ ସେ ଜାଗାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ରସଟାରେ। ସେ ରସଟା କିନ୍ତୁ ପୋକ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରସଟା 2-3 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଶକ୍ତ କାଠରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ କଳା କାଠଟା ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଅଗରୁଡ଼ କୁହାଯାଏ। ତାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତିଆରି ହେଲା ସେଟା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି, ଯଦି ପୋକ ନ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଇନାକୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯାଏ ଗଛକୁ, ଏ ଗଛକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ କରାଯାଏ, ଇନାକୁଲେସନ୍ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଇନାକୁଲେସନ୍ କଲା ପରେ ଗଛକୁ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ଗଛ ଭିତରେ ସେ ବ୍ଲାକ୍ଉଡ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ତିଆରି କରାଗଲା। ଏ ଅଗରୁଡ଼ର ଦାମ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ର ଦାମ୍ ବେଶୀ, ବୁଝିଲେ। ଆମର ଏଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ର ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେବ ସେଇଟା 1-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରେଟ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେବ ସେ କାଠ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଠୁ, ତାର କ୍ୱାଲିଟି ହିସାବରେ 1 ଲକ୍ଷଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଟ୍ ଯାଏ। ଆଉ କିଛି କିଛି କାଠ ଏତେ ରେଟ୍ ଯାଏ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଅବାକ୍ ହେଇଯିବେ। 30 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହୁଏ। କେଉଁଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଲିଟି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ବାହାରେ, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ସୁନାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଫରେନର୍ ମାନେ କାଠର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର, ଦେଖିବେ। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଥାଏ ସେ ଯାକ। ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ବଡି ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଦିଏ, ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ସାଇନ୍ ଅଛି ତାର। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରେ ସେ କାଠର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କିଣେ। ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତାର ଶୋରୁମ୍ରେ କେମିତି କେତେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଫଟୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଦେବି। ହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ ଅଗରୁଡ଼ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, ଏ 2 ପ୍ରକାର ଅଗରୁଡ଼ ତିଆରି ହୁଏ। ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମିନିମମ୍ ଏ ଗଛକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ବି ରଖିପାରିବେ ଗଛ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଦରକାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଲା ପରେ ମିନିମମ୍ 4 ରୁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଦରକାର ସେ ବ୍ଲାକ୍ଉଡ୍ଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଓଭରଅଲ୍ 8 ରୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଗଛଟାକୁ ଆପଣ କାଟିକିନା ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିଅର। ଏବେ ଜାଣିବେ ଏ ଗଛ ଏତେ ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, କି କାମରେ ଆସେ। ଗୋଟେ କାଠ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ସେ ନେଇକିନା ଖଟ ପଲଙ୍କ ତ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ ନା। ଜାଣିବା ଏ ଗଛ ଦେଖିକିନା କ'ଣ କାମରେ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରେଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ତାର ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ରେଟ୍ ହୁଏ, ସତ କି ନା ଆଜ୍ଞା। ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ କେଉଁ କାମରେ ଲାଗେ, ସେ କାମ ଉପରେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼େ। ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଏ ଗଛ ରେଟ୍ ହେବାର 2ଟା କାରଣ। ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟବହାର, କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଗଛକୁ ନେଇକିନା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ବ୍ୟବହାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଗଛକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଏବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ୱାର୍ଲଡରେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଅଛି ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ ଏ ଗଛଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ସେ ଜାଗାରେ ଦରକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏ ଗଛରୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଦାମିକା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଇଥର ସେଣ୍ଟ ଏ ଗଛରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏ ଗଛର ସେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପରିଚିତ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ଇଥର। ଏ ଗଛର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଗନ୍ଧିତ କାଠଟା, ଏ ଗଛର କାଠ ଏମିତି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ଗୋଟେ ପିସ୍ ସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ ପୁରା ଏରିଆ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ସେଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଅଲଗା ଭଲ ଆଉ ଜଣକୁ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସତ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାଠର ଯେଉଁ ଧୂଆଁର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଏ କାଠର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଗିବ କି ୟାକୁ ଟିକେ ଇନହାଲ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଭଗବାନର କାଠ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସେଣ୍ଟ ଏବେ ଦୁନିଆର କେଉଁଠି ଦରକାର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଦାମିକା କଷ୍ଟଲି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଏଇ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଘରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସେଣ୍ଟ, ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ସାବୁନ, ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ପାଉଡ଼ର। ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଲାଷ୍ଟରେ ପଚାରିବେ କରୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସାବୁନଠୁ ନେଇକିନା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦନ ଗଛର କାଠରୁ ଆମେ ତିଆରି ଆମେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରିଚେଷ୍ଟ ଲୋକ ସେମାନେ ଅଗରୁଡ଼ର ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଖାସ୍ କରିକିନା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ମାର୍କେଟ୍ ହେଉଛି ଆରବିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମୁସଲିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଇତାର ପରଫ୍ୟୁମ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଅଗରୁଡ଼ର ଡିମାଣ୍ଡ ଆହୁରି ବେଶୀ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କସ୍ମେଟିକ୍। ଦୁନିଆରେ ଦାମିକା ଦାମିକା କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଅଗରୁଡ଼ କାଠରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କସ୍ମେଟିକ୍ ମାନେ ସକାଳଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିନା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଦରକାର କିଛି ନା କିଛି ଦରକାର। କଷ୍ଟଲି କଷ୍ଟଲି କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଏ ଅଗରୁଡ଼ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଧୂପକାଠି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ବହୁତ ସେଣ୍ଟେଡ଼ ଧୂପକାଠି ଏ ଗଛରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଅଗରୁଡ଼ ଗଛରୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗାଯାଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ହର୍ବାଲ ଟି ତିଆରି ହୁଏ ଚା। ଆପଣ ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ପାଇଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଚାଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଆର ପତ୍ରର ଆମାଜନ୍ରେ 30ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଜି ଚାର ଦାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଚାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ପାଇଁ ଏବଂ ବହୁତ ରେୟାର ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟବହାରଟା ପୁରା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଅଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ଜିନିଷ ଦରକାର। ନମ୍ବର 2 ଏ ଗଛର ଦାମ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ଗଛଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଗଛଟା ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ଗଛଟା ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ଭାରତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଗା। ଫରେନ୍ ବାହାରେ ବିଦେଶ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଏସବୁ ଏ ଗଛଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଛ ଭାରତର ଗଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏ ଗଛଟା ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ଗଛଟା ଅଲଗା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ଗଛ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଗଛଟା ବାହାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେ ବ୍ୟବହାରଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗଛର ଦାମ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ସେ ଟପିକ୍ ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଜାଣିନୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏତେ ଦାମିକା ଗଛ ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଏତେ ଦାମିକା ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ନ ଜାଣିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତରେ ୟାର କୌଣସି ଲିଗାଲ ଟେଣ୍ଡର ନଥିଲା ଏ ଗଛ ଲଗାଇବାର। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଆସାମ ତ୍ରିପୁରା ସେପଟର ମେଘାଳୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକିନା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଏ ଗଛ ଲଗାଇକିନା ତାକୁ କାଟିକି ବିକିକିନା ଅଏଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକିନା ଏବେ ଏସବୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବେ ତାର ଉପରେ ନଜର ପକାଇନି। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। 2015 ମସିହାରେ ତ୍ରିପୁରା କେରଳ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାର ଚାଷୀମାନେ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ଗଛ ସେ ଜାଗାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଗଛ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଏ ଗଛ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ। ଉପସ୍ଥାପନା କଲା ପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏ ଗଛକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଯେ ସତରେ ଏ ଗଛର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡେଡ଼ ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା ଆମର ଇନଭାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ଅଛି କି ଏ ସବୁ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଚେକ୍ ଭାରତ ସରକାର ଏ ଗଛ ଉପରେ କଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଏ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗଛ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ବନସ୍ପତି ପ୍ରଜାତିର ଗଛ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ କରିଦେଲେ ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ତିଆରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତିଆରି କଲେ ତାର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କଲେ ଯେ ନର୍ମାଲ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛକୁ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ।
2020 मसीहा यार बोर्ड तैयारी होला पर आमर कंपनी एग्रोटेक रिसोर्सेस देखिले जो गवर्नमेंट परमिशन आसिले तो ये कंपनी कौन कला चाषी मानू जनइबा स्टार्ट कला अवगत कराइले गछ विषय चाष विषय जहाँ को भल लगे से कर जहाँ को भल लगे से करवा दरकार किंतु गछ विषय जानू आज आमर एग्रोटेक कंपनी पे गोटे जोरदार ताली हो जाऊ ये कंपनी को कहीं कहली गोटे ताली मारिया ये गोटे मिशन स्टार्ट कर मिशन चाषी मानकर आर्थिक स्वाधीनता आनिबार मिशन जे चाषी माने तार आर्थिक स्वतंत्रता हो चाषी मानकर से गोटे मिशन स्टार्ट कर पॉसिबल अगरुड चाष उपर बाकी पॉसिबल ना सेटा मु जीवी से पार्ट को हेले अगरुड विषय जानले 2021 मसीहा पर ही लोक मैंने कमर्शियल चाष करवा स्टार्ट कला ठीक अच्छे कि 2020-21 तार आगे लोक लगौला किंतु गवर्नमेंट किसी गाइडलाइन नथिला एबे जदि किसी गाइडलाइन नथिबो गोटे लोक चाष करिकिना भी डरिबो ना बिकिबो कोठी केमिति कोन करबो भलो मंद डरिबो कि नहीं तो गाइडलाइन आसला परे ऑल ओवर इंडिया रे जो जो जगह गछ हेई परिबो से सब जगह लोक चाषी माने ये विषय आहरी जानिबा पय चेष्टा करछन्ती एवं गछ लगाबा पय चेष्टा करछन्ती आज देखंतु एग्रोटेक रिसोर्सेस कंपनी ओडिसा रे नियर अबाउट 10,000 ऊपर चाषी आम कंपनी सहित जड़ित जो मैंने अगरुडर चाष कर प्लांटेशन अच्छे 100 एकर प्लांटेशन अच्छे 20 एकर प्लांटेशन अच्छे 25 एकर अच्छे 10 एकर अच्छे 5 एकर अच्छे 2 एकर अच्छे एकर गदा गदा अच्छे यही टाइप 20टा गछ लगेगा लोक अच्छे 10टा गछ लगेगा लोक आम सहित जड़ित अच्छा एमती ना जगह आपन को एकर एकर चाष करार अच्छे जी जी पार से चाष करें आम कंपनी सपोर्ट कर एबे जिबा ये चाषटा साधारणतः एमती ना अगरुड चाष जे गोटे चाषी चाहिए कले काटिले बिकिले सेमती ना गोटे चाषी चाहिए ना बहुत कष्टदायक केते गोटे पार्ट अच्छी जोटा कि चाषी मैंने करवा संभव नहीं गोटे चाषी द्वारा तापाई कार गोटे सपोर्ट दरकार से आम परी कंपनी मार्केट रे काम कर कौन सपोर्ट दरकार देखो फास्ट ये गछ गोटे चाषी जदि चाहे मु आज आपको जनइले पर आपण मन करते हाँ मुझे केतटा गछ लगे फास्ट क्वेश्चन अच्छे गचर जब लगे कौ गछ लगे यार भेराइटीज बहुत अच्छे आमर एरिया कौ गछटा भल हम कौ गछटा लगे कौ मंजी पुतले भल हम यहाँ आप जानते कि जानी ना ताले आपन को गाइड करिवार अछि जे कौ गछटा लगेले भल हम तो आमर कंपनी फास्ट ऑफ ऑल कौन कर प्रोसेस चारा आम कस्टमर को दौर आमर जो चारा तैयारी होची ये चारा 2 वर्ष लगुच तैयारी करने प्रोसेस चारा लैबोरेटरी तैयारी हुए आमर चारा ये गचर पड़ा चारा तैयारी से चारा ना आमर ठीक अच्छे कि नहीं ताको प्रोसेस करा जाए प्रोसेस माने सिस्टेमेटिक वाइज कौ गचर चारा तैयारी करा हो से गच को रासायनिक कौन प्रकार खत यूज होला हो नहीं कौ मंजीटा को वैक्सीनेशन करके प्रोसेस करार अच्छे एवं से गछटा को कौ टेम्परेचर लगे जो जगह लगे तार टेम्परेचर गरम तापमात्रा केते ठीक अच्छे कि नहीं ये सब कुछ देखिकिना ये चाराटा को 2 वर्ष लगुच प्रोसेस करके तैयारी करने एवं ये गछ 5 वर्षर वारंटी आम दौचु आमर जो चारा 46 to 47 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा से गछटा बढ़ मरब ना तो आमर एरिया देखो 44-45 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा जाऊँ नॉर्मल चारा लगे बचब नहीं किंतु आमर चारा श्योर बचब जदि आमर प्रोसेस आप चाष करेंगे आमर जो चाराटा एक्युलेरिया मालाकानसेंसिस 0.10 भेराइटी ये प्रोसेस चारा भारत में गोटे कंपनी तैयारी करे सेटा होचे एग्रोटेक रिसोर्सेस बाकी कौन सी फार्मर कौन सी नर्सरी ये चारा तैयारी करे नहीं से माने खाली चारा तैयारी करे प्रोसेस चारा तैयारी करे नहीं ठीक अच्छे कि आ प्रोसेस चारा आम एपाई कहूँ 8 ରୁ 10 वर्ष में हार्वेस्टिंग करूँ प्रोसेस चारा हेले ही आप 8 ରୁ 10 वर्ष हार्वेस्टिंग करें नहले संभव नहीं एगला फास्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हूँ ये गछ भितर कौ गचर फंगस लगी आउ कौ गचर फंगस लगे गोटे चाषी जापर गछटा केतबेले काटिबार समय होती केतबेले काटिबार नहीं गोटे चाषी जापर कि तार टेक्निकल लोक दरकार तो आमर कंपनी पाखे टेक्निकल लोक अच्छी बहुत वर्ष पुराना एक्सपीरियंस से पाखे अच्छी कौ गचर फंगस लगी
केतिकी जगह फंगस लगे केति जगह लगी ना ताकू एनालाइज करकिना ताकू वैक्सीनेशन मत करा जाए। एबे वैक्सीनेशन कथा जदि फंगस सेटा भी आमर कंपनी आपन सपोर्ट कर दो। वैक्सीनेशन पे इनोकुलेशन पे गोटे गछ पिछा खर्च होची मिनिमम 10 ରୁ 15,000 टका खर्च होची। एबे 100टा गछ गोटे चाषी लगैले गोटे गछर जो 10-15,000 खर्च हो वैक्सीनेशन पे हेले 10-15 लाख खर्च हो गोटे चाषी द्वारा संभव कि एते टका खर्च करिवार वैक्सीनेशन जदि भी संभव को वैक्सीन देव ता भीतर को केमिकल पकाइबो केमिति पकाइबो ता टेक्निक कौन जानिछि किछि जानी ना। देखो अगरुड विषय बहुत लोग जाणिकिना मन तो चाष कर तार रिजन हूँ यहाँ। तो आमर टेक्निकल टीम कौन कर सबू गछ को वैक्सीनेशन करदेबू आम आपणकर गोटे पैसा खर्च करवा दरकार नहीं तार जो खर्च हम सेटा भी आमर कंपनी करदेबू ताप आप गोटे बायबैक एग्रीमेंट हम आम जब किसी न लाभ न पाइबू तो आम आप सहित एग्रीमेंट कहीं आपन को वैक्सीनेशन एत खर्च कहीं करूँ से आमर कंपनी कौच आपण को भल चारा देवु वैक्सीनेशन आमे करूँ एवं लास्ट गोटे क्वेश्चन आसो ये गछ है किणव किए कौटी बिकिबी आपण को कौट जीवा दरकार नहीं आम जो बायबैक एग्रीमेंट दौचु से एग्रीमेंट मेंशन थो जब आम सहित मिसिकिना चाष करेंगे आमर ही कंपनी एग्रोटेक आप सबू गछ को किणी नब कौटी जीवा दरकार नहीं A to Z गछ को किणव आमर गोटे इंडियार एकलता कंपनी गोटे कंपनी अगरुडर A to Z काम कर एग्रोटेक रिसोर्सेस आप गूगल टू स्टार्ट कर सब सर्च करके देखिदेवे ठीक अच्छे कि नहीं। बाकी एमती कंपनी इंडिया बर्तमान ना आम चाहूँ आहरी कंपनी आसू आमको भी सपोर्ट हो A to Z काम एग्रोटेक रिसोर्सेस ही करुच्ची बाकी कंपनी करूना को कंपनी चारा बिकिना पड़ाऊँ को कंपनी ए टाइप्र किंतु तार चाषी गोटे पूरा प्रोसेस कौन सी कंपनी करूना बर्तमान एग्रोटेक रिसोर्सेस करुचे कामटा हेले बिकिबा भी टेंशन नहीं आपन सहित कंपनी जो एग्रीमेंट करिवो से एग्रीमेंट हिसाब रे आपन जतरो गछ बिकिबे आपन टू 30% आमे नबो 70% आपन पाइबे मने करा जाय गोटे गछ आपन लाख टंगार बिकिले 1 लाख हेले 70,000 आपन पाइबे 30,000 आमे नबो कंपनी नबो काहे कि आमे 30,000 नबो जे वैक्सीनेशन दायित्व हमरो जेते खर्च हो काटिंग बिक्री किणवा दायित्व भी आमर सबकि आम करूँ। देखो गोटे गछ जिते कटिंग करना प्रोसेस कर बिकिबे 4-5,000 6,000 7,000 गोटे गोटे गछ पिछा खर्च हो अगरुड ए काठटा को अलग करार अच्छे धला काठ कला काठ को सेटा भी टेक्निकली हुए एमती ना काटिकिना फाड़ हम ना ताप भी समय लगे ठीक अच्छे तार टेक्निकल लेबर दरकार से भी खर्च हुए से खर्च भी आम करूँ आपन को करवा दरकार ता एगेनेस्ट में 30% आम नब 70% आपन ने क्लियर बुझिले। एबे जीवा कला काठ तो किलो हिसाब से बिक्री हो लक्ष रु क्वालिटी हिसाब से लक्ष टଙ୍କା ରୁ 10 लाख टଙ୍କା जमी क्वालिटी बाहर से हिसाब रेट पाईगले ये जो धड़ा काठ यहाँ भी फिंगा जाए ना ये धड़ा काठ जोटा रही ऑयल प्रोसेस रही अगरुड ऑयल वुड ऑयल बोलिकिना कुआ जाए लिक्विड गोल्ड मध्य कुआ जाए कहीं ये तेलर दाम गोटे तोला हिसाब से बिक्री हुए लिटर हिसाब से नहीं तोला जमी सोना तोला हिसाब से बिक्री हुए से टाइप ऑयलटा तोला हिसाब से बिक्री हुए पूरा वर्ल्ड लिटर हिसाब से कौटी बिक्री हुए किंतु गोटे लिटर दाम 10 लाख टंका 10 लाख टंका टू स्टार्ट करना 80 लाख टंका आमर इंडिया बाजार में बिक्री हो ऑयल अगरुड ऑयल तो से धड़ा काठटा भी फिंगा जाए ना ये काठटा 500 ରୁ 1000 टंका किलो हिसाब से आम ही किणुचु किणिकिना ताको फैक्ट्री ऑयल प्रोसेस करुचु आगामी दिन में सब जगह से टाइप बड़ बड़ लोक ये वुड ऑयल फैक्ट्री करेंगे आमर ये ठीक अच्छे कि ना। तो ओवरऑल अगरुड विषय जानिले आमर कंपनी सहित जो आपण मैंने काम करेंगे तो प्रत्येकटा प्रोसेस गाइडलाइन अनुसार ठीक अच्छे कि ना आम आपन को स्टेप बाय स्टेप आगू को नहीं जाऊ 8 ରୁ 10 वर्ष हार्वेस्टिंग करकिना आपण रोजगार करेंगे। एवं जीवा चाषटा अगरुडर चाष कहीं करवा मेन टॉपिक देखो मु गोटे चाषी घर पिला ठीक अच्छे कि ना आम बोध ये जिते लोक बसचु समस्ते चाषी घर रही आम संतान चाषी घर ही लोक आम ठीक अच्छे आम प्योर चाषी केते वर्ष है चाष करुँ आम आज्ञा जब आपको पचारि आप केते वर्ष है चाष कर
ଆପଣଙ୍କର ଖାନଦାନରେ କେତେ ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛେ? 100-200 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଚାଷ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା 100-200 ବର୍ଷର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। 100-200 ବର୍ଷ ଏଠି ଥାଇପାରେ କାହାର 5 ଏକର, କାହାର 10 ଏକର, କାହାର ଏକର, କାହାର ଜମି ଥାଇପାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ 200 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଚାଷ କଲା ପରେ ଆଜି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ପଛର ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳାଇ ଆସ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘରେ ମନେ କରାଯାଉ ଘରେ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ କି? ଆପଣ ପାରିବେ କି? ସାର୍ ଆପଣ ପାରିବେ କି? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିପାରିବେ କି? ଆମେ ଗୋଟେ 50,000 ଟଙ୍କାର ବି କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛୁ? 200, ତା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମର ଖାନଦାନ କେତେ ବର୍ଷଠୁ ଚାଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଆଜି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ 50,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ କି ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରିଜିନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆମର ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଘରେ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି କୋଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ଭଗବାନ କହିବି କାହାର ନ ହେଉ, ପଇସା ଅଭାବରେ ଦୁନିଆରେ ଡେଲି ଏମିତି ଚାଷୀ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନି, ମରିଯାଉଛି। ଯାହାର ଯାଉଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ବାପାର ପୁଅ ଯାଉଛି ତାକୁ ଜଣା ଲାଗୁଛି କେମିତି, ସେ ଜାଣିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପୁଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ହୁଏ ନା ଏମିତି। ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ତିଆରି କରିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି କି ବିଶାଖାପଟନମ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଅଛି, 5 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଅଛି କି ଆମ ପାଖରେ? ନାହିଁ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ ଏ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ମଦର, ଆଜ୍ ଏ ବାପା ମା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ସମର୍ଥ ନାହିଁ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି 200-300 ବର୍ଷ ଚାଷ କଲା ପରେ ବି ଆମର ଖାନଦାନରେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ ନାହିଁ, ଅଛି ନା? ଆମେ ଅଗରୁଡ଼ ଚାଷ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ, ଏ ରିଜଲ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଚାଷ କଲେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଡେଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ। ଅଗରୁଡ଼ ଚାଷ ଖାଇବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଗରୁଡ଼ ଚାଷ 8-10 ବର୍ଷର ଚାଷ। ଏ ଚାଷ କଲେ ଯେ 200 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଚାଷ କରିକିନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଚାଷଟାକୁ କରିବାର ଅଛି, ଅଗରୁଡ଼ ଚାଷ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆମର ଏରିଆରେ A+ ଗ୍ରେଡ୍ର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଏ ଗଛ ପାଇଁ। এটা টেস্টেড লাস্ট 5-6 ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା ତାର ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି 5 ବର୍ଷ, 4 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏରିଆରେ। ଆସାମ ତ୍ରିପୁରାଠୁ ବି ଭଲ ଗଛ ହେବ ଏ ଏରିଆରେ, ଅଗରୁଡ଼ ହେବ। ତ ଗଛଟା ଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଜମି ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ନିଜର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ଅଛୁ ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଏ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଯଦି ଥିବ ଆପଣ ଏ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବେ। 10 ବର୍ଷ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଳଉଛୁ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ 10 ବର୍ଷ। 100ଟା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏକର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବାଡ଼ି ପଟେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କ'ଣ ଖାଲି ଟିକେ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବାର ଅଛି, ଯତ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 3 ବର୍ଷ, ଏମିତି ନାହିଁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର କରିବାର, ଯତ୍ନ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଯତ୍ନ କରିବେ। କ'ଣ ଯତ୍ନ? ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି 6 ମାସ ଟିକେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। 6 ମାସ ତ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। 6 ମାସରେ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଣି ଟିକେ ଦେବା 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଡେଲି ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର। ଖାଲି ପାଣି ଏତିକି ଦେଇଦେଲେ, 2 ବର୍ଷ ଦେଇଦେଲେ, 100, 200, 500, 1000 ଯଦି ଗଛ ଆମେ ଲଗାଇଦେବା, ये जो 100-200 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରିଜଲ୍ଟ ନେଇକି ୟାକୁ ଉଭରିକିନା ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍, ଏହା ଛଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ
आमर भारत रे 80 भाग ऊपर हम चाषी लोक सत कि आज्ञा आम चाषी पाखे गोटे 10,000 20,000 50,000 ना जेते नेता मंत्री पार्टी करू देश उन्नत हो पार कि पॉसिबल कि 80 भाग लोक पर ना से माने भारत सरकार ऊपर डिपेंड कर सरकार ऊपर डिपेंड सरकार घर देले घर कर गोटे फ्री घर सरकार दाना सार देले से सार बुणव उपाय नहीं सरकार ऊपर डिपेंड आउ दरकार हम ना ठीक अच्छे ये गच जो आम 100टा लगेगा एग्जाम्पल रे जीवा 100टा गच लगेले आम केते टंका पाई परिबा आउ एटा भी जानिबा ये एतिकी टंका सेतिकी जगार जीवन रे इनकम करि परिबा कि एटा भी प्रैक्टिकल देखिबा देखंतु बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी एटा एग्रोटेक रिसोर्सेस आपन को चारा देबो लाइफ रे गोटे थरा चारा किनिबे 230 टका लेखा गोटे चारा ठीक अछि कि चारा विषय आउटे कहि दिए मार्केट रे 10 टका टू नै किना चारा बिक्री हुए 10 टका रे भी चारा मिले 10 रुपीस 20 टका रे भी चारा मिले ठीक अछि 30 टका रे भी चारा मिले को कंपनी 100 150 200 मन इच्छा बिकुछ किंतु आमर जो चारा ऑनलाइन रे 800 लाखा बिक्री हुए इंडिया रे का पाकर प्रोसेस चारा नाही आमे चाषी माने जो माने आम सहित मिशिकिना माने चाष करछन्ते सेमानु पे 230 टका रखुछु रेट वन टाइम किनिबे 5 वर्ष भीतर कौन से चारा मरी गले नुआ चारा देव आपन को टंका देव दरकार मन कर 100टा गछ लगेले वर्ष आपणकर 50टा गछ मरीगला आर वर्ष आर 50टा गछ कंपनी आपन फ्री देव आपन कौन देवे खाली ट्रांसपोर्टिंग खर्चटा देवे चाराटा आसवाई तो गाड़ी भड़ा लगे ना से तो कंपनी देव ना से भड़ाटा आपड़ देवे 20 टका 30 टका जहाँ लगू से भड़ाटा आपड़ देवे एमती 5 वर्ष भीतर जिते गच मले मत कंपनी आपन को देव रिप्लेसमेंट अच्छी किए देवापर एत सपोर्ट किए कर कि नेक्स्ट इनाकुलेसन दायित्व नहीं आपंकर वैक्सीनेशन कटिंग प्रोसेस बिक्री किसी कर आपन प्रयोजन नहीं सबू कंपनी करदेव आपन को खाली ये गछटा को लगेकिना पानी देकिना जत्न करके बड़ करार अच्छे जदि 100टा गछ लगेबे जदि बाड़ी पटे भी साइड साइड 6 फुट डिस्टेंस जदि गछ लगेबे 100टा गछ लगाइबा बेसी जगह दरकार नहीं 100टा गछ मन करते आप लगेले ये जो अगरुटा तैयारी होची गोटे गछरे गोटे किलो टू स्टार्ट होकिना 10 किलो मिनिमम बाहर आमे मिनिमम गोटे किलो कथा कहबा गोटे गछर मिनिमम गोटे किलो माल बाहर मिनिमम रेट केते लाख टंका एले गोटे केजी रो दाम लाख टंका हैला ये धड़ा पार्ट गोटे गोटे गछ यार लंबा होची पाखापाखि 30 फुट नहीं कि 50 फुट पर लंबा जाऊँ 2 ରୁ 3 फुट गोले हो 10 वर्ष एले धड़ा काठ जोटा रोटा भी मिनिमम गोटे 2 क्विंटल ओजन हम सेटा भी 500 लक्ष बिक्री हम छाली धड़ाटा कलाटा बाहर कला परे ठीक अच्छे कि 2 क्विंटल ओजन है 500 लक्ष बिक्री है भी लक्ष टका हम कि नहीं एले गोटे गछर दाम 2 लाख मिनिमम सर्वनिम्न है 2 लाख 30% कंपनी नेब 60,000 कंपनी है आपड़ के पाइले 1,40,000 100टा गछ जदि गोटे गछर 1,40,000 पाइले 100टा गछ जो लगेबे केते टंका पाइबे 1,40,40,00,000 आपण कहतु गोटे चाषी जदि गोटे सांगे 1,00,00,000 टंका पाइला तार आर्थिक अवस्था परिवर्तन हम कि नहीं अलग कौन सी चाष आपन को दे पारिबो कि एतिकी टंका पॉसिबिलिटी नहीं मुझे जगह एत बड़ पार्टी कर कहबार कारण होची ए जगह टेस्टेड आमर एरिया हीरापरी जगह से गपटा एथि कहते आमको हीरा संधान बाहर जावाक पड़ो ना हीरा आमर माटी रे अच्छी खाली गोटे स्टेप आमको नेबार अच्छे ए स्टेपटा नेले आमर आर्थिक स्वाधीनता आम हो पार उद्देश्य आमर कंपनी काम कर चाषी मान को सपोर्ट हो जाओ पूरा सपोर्ट आम कर क्लियर सर ओवरऑल एटा होची अगरुट एबे खर्च कथा जदि कहबा गोटे 100टा गछरे केते खर्च हो 230 टका चारा किनबे 23,000 टका चारा आ 2,000 टका खाली गात खोली किना लगाया पे आ 2,000 टका धरन 25,000 खर्च हो 25,000 टंका रे बने कोटी टंका आपण पाई परिबे आ से 25,000 भी जदि वर्तमान आम जदि करि परिबा नै खर्च जेतिकी पारिबे सेतिकी करंतु ताले बुझंतु हमर कैपेसिटी केते एते वर्षर कोन कैपेसिटी आइछि
आज गोटे भल चाष भी 25,000 आम पाखे ना कौन भाई सत कि नहीं तो यहाँ प्राक्टिकल जीवा आ मु जोटा कहली 100% आपन को भरोसा करवा दरकार ना विश्वास करवा दरकार ना मुझे तो आपन को ठकैया आसपे मोर कथाटा को भल भाव सर्च करेंगे जांच करेंगे आजिकल बहुत इजी हो गला दुनिया घरे बसिकिना सबकि जापर मु भूल कहली कि ठीक कहली रिचेक करेंगे जे आज्ञा सत कहला कि मिछ कहला आज्ञा आमको ठकैया तो आसी ना सब जाणिकिना बुझिकिना तापर जदि चाहिए आपण ये गछ चाष करेंगे आम आपन 100% आपण मानक सपोर्ट कर